असुर प्रकृतिर मनुष्य मैंने धर्मर प्रवृत्ति और अधर्म निवृत्ति जानते नहीं और से शौच आचार और सत्य रहे नहीं। दंभ द्रौपदी असुर स्वभावयुक्त मनुष्य मानकर विहित कर्म प्रवृत्ति न था कि निषिद्ध कर्म निवृत्ति हुए नहीं कहीं से धर्म जानते नहीं कि धर्म प्रतिपादक वेदादि वाक्य विषय अवगत नुहति सेपर से अधर्म कार्य निषिद्ध वचन अवगत हो न पाप कार्य से निवृत्ति हुए नहीं। धर्म ज्ञान नथिबारु धर्म प्रतिपादक वेदादि वचन अवगत नथिबारु धर्म कार्य अंगस्वरूप बाह्य और अभ्यंतर शौच सदाचार और सत्य से हो पारे नहीं। से प्राय अशुचि कदाचाररत और मिथ्यापरायण हुए। से असुर स्वभाव लोक मैंने ए जगत को प्रमाण शून्य व्यवस्था रहित कर्तृत्वहीन स्त्री पुरुष संजोग जात और काममूलक बोली कहती से मतरे यार अन्य किसी कारण नहीं। फल कथा है कि आसुरी साक्षात प्रकृति वशीभूत होवर मन सर्वदा प्रमादयुक्त हुए और से आपणार स्वभाव अनुसार नाना प्रकार वितंडा तर्क उपस्थित कर निषिद्ध कार्यर पोषकता करती। काले अर्जुन पर आशंका है धर्म कार्य प्रवृत्त होगा अधर्म कार्य निवृत्त होगा वेदादि शास्त्र विधिष्ठि तले असुर स्वभाव लोक मैंने प्रवृत्ति निवृत्ति न जानती किपरि जदि धर्म अधर्म से अस्वीकार करती तेरे संसार प्रतिदिन घटुव सुख दुखर कि व्यवस्था से दियंती अर्थात सुख दुख तार तहिर उत्पन्न हुए बोले से कहती आउ साक्षात ईश्वर को आज्ञा स्वरूप शौचाचार विधि ता से किपरि उल्लंघन करती जदि ईश्वर अस्तित्व से अविश्वास करती तेरे जगत काठू किपर उत्पत्ति है ए विषय से मत कौन। उपरोक्त आशंका मान निवारण करने से भगवान कहते असुर स्वभाव लोक मैंने जगत को असत्य बोली कहते अर्थात जगतर उत्पत्ति और धर्माधर्म और सुख दुख आदि विषय वेदादि शास्त्र प्रमाण स्वरूप हो पारे ना। से मतरे मुनि भंड और निशाचर एमाने वेदर रचयिता अटंती सुतरां वेद प्रमाण अनुसार गृहीत हो न पारे पुणी से जगत को अप्रतिष्ठित व्यवस्था रहित बोली कहती। से मतरे अनेक पाप कार्य करी सुखर जीवन जगत निर्वाह करथिबा और धर्म कार्य विरत व्यक्ति माने दारुण दुख भोग करथिबा बेले धर्म सुख अधर्म दुख जात हुए एपरी व्यवस्था असंगत अटे। आउ ए जगत जे जड़े कर्ता अच्छा अर्थात पाप पुण्य और सुख दुखर अथवा उत्पत्ति स्थिति और लय इत्यादि व्यवस्थापक बा नियामक कई अच्छा ता से स्वीकार करते नहीं। से कहती जगत कामाभिलाष अर्थात स्त्री पुरुष संजोग उत्पन्न होती अर्थात कामाभिलाष चरितार्थ करने स्त्री पुरुष परस्पर मिलित हुए से संतान जात हुए एपर परंपरा नियम जगत उत्पन्न होती अन्य कौन प्रकार कारण नहीं। ये पूर्वोक्त मत अवलंबन कर मनोचित अल्पबुद्धि उग्रकर्मा व्यक्ति माने जगतर शत्रु हो प्राणी वर्गर विनाश निमित्त उत्पन्न हुए। जो मैंने राक्षस व असुर स्वभावयुक्त से चित्त काम क्रोध दंभ मोह प्रवृत्ति द्वारा आकृत हो मलिन हो जाए सूत्र से अल्पबुद्धि हुए अर्थात मल मांस रुधिर चर्म अस्थि और मज्जा प्रवृत्ति द्वारा निमित्त देह को सार बोली बनती अथवा प्रत्यक्ष प्रमाणर अन्य क्या प्रमाण बोली मानते नहीं एवं वेद को सार बोली मणुथिबारु देह को सार बोली मणुथिबारु से देहर रक्षा निमित्त परधन अपहरण और प्राणी हिंसा प्रभृति उग्र व कठिन कर्म मान करती। अवशेष अर्थात मृत्यु पर जगतर शत्रु परी हो जगतस्थ प्राणी मान विनाश व्याघ्र चंचुकादि हिंस्र पशु रूप जन्म परिग्रह करती। से अहंकार अभिमान और गर्वयुक्त हो दुष्टर कामनार आश्रयपूर्वक मोह हेतु असत सिद्धांत ग्रहण कर अपवित्र नियम अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्म प्रवृत्त हुए। राक्षसी और असुर प्रकृति लोक मैंने अहंकार अभिमान और गर्वयुक्त हुए पुणी जीवन शेष पर्यंत काम्य वस्तु भोग कले सुधा जो कामना पूर्ण हुए नहीं से कामनार आश्रय कर नाना प्रकार क्षुद्र व उपदेवतार पूजार प्रवृत्त हुए। से देवता व उपदेवता पूजा कले कामना सिद्ध हे बोली जो सिद्धांत बा ब्रह्म प्रमादयुक्त ग्रंथादि अच्छी ताकू चरम सिद्धांत बोली ग्रहण करती अर्थात सब साधना कले सर्वज्ञ हुए श्मशान चंडी पूजा कले कवि हुए परि साधन स्त्री जाति वशीभूत हुए भैरव साधन मारण हुए गंधर्व साधन स्तंभन मोहन हुए और भूत प्रदान साधन उच्चाटन हुए एपरी अलिक कथार पूर्ण ग्रंथ सबको चरम सिद्धांत बोली ग्रहण कर पवित्र व्रती हुए
ମଦ ମାଂସ ଭୋଜନ ଶୋଷଣ ବାସ ଓ ଅସ୍ଥିମାଳା ଧାରଣ ପ୍ରଭୃତି ଅଶୁଚି କର୍ମ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେବତା ଭୂତପ୍ରେତ ଆଦି ଉପଦେବତା ପୂଜାରେ ଅଥବା ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀବିହିତ ଅପବିତ୍ର କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀନି ଅସୀମ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉପଭୋଗକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣନ୍ତି। ଏହା ସାର ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଆଶାରୂପକ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ଓ କାମ କ୍ରୋଧରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଷୟଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟାୟର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ପଦାର୍ଥ ମୋତେ ମିଳିପାରିବ ଏ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଆଶା ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଧନୀ ନିରୋଗୀ ହେବ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଭୋଗ କରିବ, ଗୃହକୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପ୍ରକାର ଆଶା ରୂପ ପାଶରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ। ଏପରି ରଜ୍ଜୁ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ପାଶ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚୋରାତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଏ। ସେପରି ଆସୁରୀ ଓ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକମାନେ ଆଶାରୂପ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେୟ ପଥରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦିରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପୁଣି ପରର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କାମ୍ୟ ଓ ତହିଁରେ କିଏ ବାଧା ଜନ୍ମାଇଲେ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। କାମ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ଜାଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚୋରି ଓ ବଳାତ୍କାର ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଫଳ କଥା କି ସେମାନେ ଆଶାରୂପ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ ଓ କ୍ରୋଧର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅବଶେଷରେ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ ସଂଗ୍ରହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲି, ଏହି ବାଞ୍ଛିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ପାଇବି, ଏହି ଧନ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଓ ଏହି ଧନ ପୁଣି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଧନ ତୃଷ୍ଣାରେ କାଳଯାପନ କରୁଥିବାରୁ ଏତେ ଧନ ପାଇଲି ଓ ଏତେ ଧନ ଶୀଘ୍ର ପାଇବି, ଏତେ ଧନ ଅଛି ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ଏତେ ଧନ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଅସୀମ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ଫଳ କଥା କି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ କି କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ହେତୁ ସେମାନେ କ୍ରମେ ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଶତ୍ରୁକୁ ବଧ କଲି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବି। ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗୀ ଓ ମୁଁ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ଓ ବଳବାନ ସୁଖୀ ଅଟେ। ଏହି ଲୋକ ଏପରି ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, ତାହାକୁ ମୁଁ ବଧ କଲି, ତେବେ ଅପର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନାୟାସରେ ବଧ କରିବି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛି କି ସେଭଳି ଯେ ମୁଁ ଅପର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଦାର ଓ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ଆଣିବି। ମୋହ ସମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରକାର ବିଷୟ ଭୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱଭାବରେ ଏପରି ବଳବାନ ଯେ ମୋତେ କେହି ସହଜରେ ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ ସୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ। ସୁତରାଂ ମୋର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱରେ ଆଉ କିଏ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ତଥାପି ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଆଉ କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେବ? ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁର ସ୍ୱଭାବର ଲୋକମାନେ ନରକର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି।